My name is Muhammad Bakri bin Zafir Kari. Okay, my name is Muhammad Azaizan bin Zaizi. And my name is Aridan Hakimi bin Rahman. Okay, so in this video, firstly, we will explain the function of relay. Second is we will explain the function of the relay module. Third one is we will explain about the coding and the simulation Arduino in PROTEUS. Last but this, we will explain about the wiring simulation. Okay, function of relay. Relays are the switches that aim at closing and opening the circuits electronically as well as electromechanically. It controls the opening and closing of the circuit contacts of an electronic circuit. When the relay contact is open, the relay isn't energized with the open contact. However, if it is closed, the relay isn't energized given the closed contact. Then when electricity or charge is applied, the states are prone to change. Okay, now we will move to the function of the relay. Okay, this is an example of two relay. Okay. So let me read the function. The channel relay module is a convenient board which can be used to control high voltage, high current load such as motor, solenoid valves, lamp, and AC load. It is designed to interface with microcontrollers such as Arduino, PIC, and others. The relay's terminal, which is COM, normally closed and normally open and normally closed, is being brought out with screw terminal. It is also come with LED to indicate the status of relay. Relationship between Arduino and relay. Arduino and relay are commonly used together in electronic projects to control high-power devices or appliances. A relay is an electromechanical switch that is controlled by a low-voltage signal, such as the one generated by an Arduino. The primary purpose of using a relay with an Arduino is to enable microcontroller to control devices that require high voltage or current that Arduino can directly provide. Okay. First point, output control. Arduino board typically provide digital output pin that can output either a high 5V or low 0V signal. These pins are used to control various components including relay. Maksudnya 5V dekat Arduino ni boleh disambungkan kepada VCC relay, dan 2V atau ground pada Arduino boleh disambungkan kepada ground pada relay. A relay has a coil that when energizes a low voltage signal from Arduino, active a switch mechanism to control a high voltage or high current circuit. Maksudnya dekat relay ni dia ada satu gegelung yang akan memberi tenaga signal voltage yang rendah pada Arduino untuk aktifkan switch mechanism untuk kontrol peralatan yang mempunyai high voltage atau arus yang tinggi. Poin yang kedua, high power device control. Relay are often used to control high power device such as motor, light, heater, or another appliance that operate on household voltage. For example, 110V or 220V. Okay. By using a relay, the Arduino can control this device without being subjected to the high voltage or current involved. Maksudnya, apabila kita gabungkan relay dengan Arduino ni tak perlu kita tak perlu beri dia power supply yang tinggi, cukup sekadar 12V
atau 5 volt daripada bateri saja. Okay. Dia tak perlu pakai AC, tak perlu pakai AC, dia hanya perlu pakai DC saja, direct current. Third point, isolation. Relay provide electrical isolation between the low voltage circuit controlled by Arduino and the high voltage circuit connected to relay switch contact. Fourth point, connecting Arduino to relay. The connection between an Arduino and the relay typically involves connecting the relay device to the digital output pin on the Arduino and providing power, usually 5 volt, and the ground connection to the relay module. The high voltage device is connected to the relay switch contact. Okay. Last point, programming. In Arduino code, you will use digital write to send a high or low signal to relay control, turning the relay on or off. The specific code may vary depending on the type of relay module used. Jadi dalam case ini, kami hanya menggunakan satu relay module saja. Okay, sekarang ni saya akan menerangkan dari coding yang kita akan gunakan untuk dimasukkan ke dalam PROTEUS. Jadinya pin nombor 2 kita akan sambung ke output push button, dan pin nombor 10 pula kita akan sambung ke kaki LED. Okey. Lepas tu untuk delay pula kita menggunakan 100 millisecond ataupun 0.1 saat. Okey, jadi sekarang ni coding ni semua kita akan export dan kita akan pergi pada PROTEUS dan tekan edit properties dan tekan file. Lepas tu kita ambil hex pun. Okay, jadi sekarang kita akan tekan start untuk tengok kita punya coding dan buat kita jadi atau tak. Okey, jadinya kalau kita tekan push button, semuanya channel lampu buzzer, lampu AC semuanya menyala. Dan kalau kita tekan lagi sekali button, dia akan off lah. Jadi nyala lah. Okey, jadi untuk pemasangan PROTEUS ni kita ikut je sebiji macam mana kita buat board punya, yang real punya board. Berbeza dia kalau dia PROTEUS ni, wire dia kita just tambah ground dia kat sini, ground dekat bahagian terminal negatif supaya kita punya litar ni function. Kalau kita tak letak ground ni, kita punya litar tak akan function lah. Jadi itu saja beza antara pemasangan wire dalam PROTEUS dan real punya board lah. Sekarang saya akan menerangkan beberapa langkah keselamatan sebelum dan semasa melakukan simulasi. Yang pertama, pastikan tangan anda kering sebelum dan semasa melakukan simulasi. Yang kedua, pastikan anda tidak menyentuh bahagian konduktor elektrik, terutamanya pada bahagian ini, kerana jika anda tersentuh pada bahagian ini ketika
power supply diaktifkan, anda mungkin terkena renjatan elektrik. Okey, yang ketiga, pastikan sambungan live dan neutral pada lampu betul agar tidak untuk mengelakkan trip ketika melakukan simulasi. Okey, yang keempat, pastikan anda berhati-hati ketika ingin on dan off switch ketika menjalankan simulasi. Dan yang terakhir, pastikan semua jumper wire dan sambungan pada relay kemas dan tidak berserabut. Saya akan menunjukkan cara pemasangan simulasi Arduino ini. Yang pertama sekali, kami menggunakan 12 volt PC sebagai power supply kepada Arduino. Cara penyambungannya adalah pada pin 10 kita sambungkan pada bahagian negatif kaki negatif LED. Pada pin 2 kita sambungkan pada bahagian output push button. Yang ketiga, pada bahagian power supply 5 volt disambungkan pada bahagian positif breadboard. Yang pada ground Arduino kita sambungkan pada bahagian negatif breadboard. Jadi buzzer disambungkan mengikut polariti yang betul. Merah adalah positif, hitam adalah negatif. Kami menggunakan 1K resistor untuk mengelakkan LED daripada terbakar. Pada bahagian input push button kita sambungkan pada bahagian negatif pada breadboard. Pada bahagian positif breadboard kita sambungkan pada VCC to relay module. Pada bahagian negatif breadboard kita sambungkan pada ground to relay module. Dan pada kaki dan input pada to relay module disambungkan kepada kaki negatif LED. Dalam kes ini kita hanya menggunakan satu relay module saja. Saya akan ajarkan cara untuk mengetahui mana satu normally open dan normally close. Kalau anda dapat lihat, ini adalah ada satu arrow di sini. Cara untuk tahu dia, kita tengok arah arrow ni. Kalau arah arrow ni belah dia ke belah sini, maksudnya dia ini adalah normally close. Yang terbuka ni adalah normally open. Itu saja. Kita buka ni. Kita tekan untuk on. Lepas tu kita tekan sekali lagi untuk off. Itu saja simulasi kita.